na ana siya kultura. Even nahibaluan nato last week about the kingdom culture of worshiping the king. Now karon hibaluan nato the kingdom culture of giving to the king. The important points of giving gift to the king. Write this down. Giving gift to the king is a royal protocol. It is a protocol, no? Protocol is something that is normally expected. And protocol is the part of the procedure to see a royalty. Sa dihadeng mubisita ka or makitagpo kag royalty or king, it is a protocol to give him a gift. So therefore, if it is a protocol, it is not something to think of. Dili na utang nga kinahanglan pa nato una-unaon, mahatag ko ron o dili. When you meet the king, it is a protocol in the kingdom of God to give something, a gift to the king. Hello? So protocol din na siya. Dili na utang nga ato sa balansihon, kung dili automatic, sa nang meet ka sa king, you should have something to give to the king. And it is an insult to the king without a gift. If you see the king without a gift, it is an insult to him. Igsoon mahibalaan nato nganong insulto sa iyaha niya. Okay? Why is it an insult? The gift will communicate to the king your estimation. That is number 2. This is number 2. The gift will communicate to the king your estimation and your perception to him. That is why guys, sa dihang mo doon ka, makikipagkita ka sa king, dapat na akay dala na gift. Why? Hello? Ngano daw? Because number 2, sa dihang nakipag-meet ka sa king, nag-communicate ka sa king, o giunsa nimo siya, your estimation and your perception of him. So sa dihang wala kay dala diha sa king, it would mean for him an insult. Why? Ngano daw? Nganong insult sa iyaha? Kay sa dihang nag-adto ka siya, ning atubang ka sa iya, wala kay dala, meaning to say, ang imong tan-aw sa iyaha nga king, pobre nga king. Ang imong tan-aw sa iyaha nga king nga walay value. Ingay mong tabad, value. Diha makita sa king, sa dihang naa kay dala nga offering sa iya, sa dihang makigtagbo kaniya. The more offering, the bigger the offering, the more nga makita sa king ang iya imuhang pagtan-aw sa iya. Hello? And that is the standard of the kingdom. Number 3, the gift will also communicate about your attitude towards the king. If you will meet the king without giving a gift, mag-communicate na sa king towards your attitude to him. Natural, no? Huwag atong tanawon ba? Normal, na sa dihang taas ang imong pagtanaw, highly recognized ni mo ning tawhana. Normal nga taas ang imong respeto, normal nga taas ang imong pagtan-aw anang tawhana, the more nga mohatag kanyang more gift. Amen ba? Pero sa tanaw, okay, kanilang ang birthday. Makakita tag birthday, diha nimo magsukod ug unsay pagtan-aw nimo ning tawhana. Or to even kanang wedding gift. Sa dihang mamalit na kag wedding gift, kung ultimo na gani ang gikasal, mangita lang baratohon. Kung kadto na gay mga grabe na kay taas kay itong pagtan-aw, maulaw ta ni sir, oy, mangita kitag mahalon, di ba? Tama ba? That is why makita sa king ug unsay attitude nimo towards him.
Kung unsay estimation nimo, unsay perception nimo towards Him, according to the kind of gift nga imong dala, how much more kung wa gyud kay dala. Patubang niya, makaingon ang king, insulto man na. Sa ato pa, mabuk kayo imong pagtanaw na po as king. Hello? Nakasunod na ta? Na ako na rin nagbarog, tungod kay gusto na po usbon ang wrong perception of the religion about giving. Nihatag ka igsoon because, number one, it's a royal protocol because you are worshiping not just an ordinary person, but a king. Amen. So therefore, dili ka mo dalag gift, tungod kay, kabalo ka na gisaaran ko ni pastor na umuhatag daw po ani sa king, multiply ni. Rimura kang nagsugal, and that is the thinking of most believers right now. Nakuha na to? So naa na ta karon diha. So the principles of giving to the royalty kini ato ning isa-isahon. Gusto na ko mahibalaan ninyo unsa day ning king. Unsa day siya? Ngano day nagkinahanglan siya aning mga gift kay mong ihatag niya. Okay. The principles of giving to the royalty. Number one, the power of the king are displayed in their wealth. By the way, before ko mapadayon, ako din ang kining preaching is medyo taas-taas yun. Huwag naapatay himoon nga unsa? Dedication, no? Child dedication karon. So, I decided to cut this message into half. No, ay lang mong kaikadlok, di mo maalaonahan ron. No? So, akong gikat na into half and I hope mahatag, ma-deliver na po, no? Then, we will continue this message. This is very important. Para kanang inyong heart nga nagbabag sa dihang muhatag mo, o kanang inyong heart nga wrong motive nga muhatag mo diha sa buluhaton sa Ginoo, diha sa tithes and offering diha sa Ginoo, mag-clarify na, matubag, maghatagan o katinawan. The more nga nakasabot mo sa inyong gibuhat, the more nga willing ka mabuhat. Amen? Amen. So, padayon ta. The power of the king day is displayed in their wealth. So therefore, makita na to ang king, ang splendor sa kingdom. O unsa ka dako, o unsa ka powerful na king according to his wealth. That is why ganahan kayo ang king mo invade og laing kingdom. And that wealth nga ginahisgutan diha, that includes gold, silver, all the horses, the cattle nga naa sa iyang kingdom, and everything including the land. Mas makita nimo, mas dako ang teritoryo sa isa ka king, mas dako ang iyang power. Amen? That is why ang king ganahan kay mo invade og lain-laing mga kingdom to increase his power. Number 2, characteristic of a king. The purpose of king's wealth is to secure his reputation. So that is why they ay nagpagadako, nagpa-increase sa power and wealth ang king to secure his reputation. That is why makita nato sa kingdom, nag-display sa mga gold, no, sa wall, sa doors, no? Even ang throne sa king, grabe kayong mga precious stones, grabe kayong gold. No, kaya makita na to sa movies. Why? Why is it that the king displays everything? Para makita sa ubang king, ingana siya ka-powerful. That is why, ganahan siya, mo-display sa iyang wealth, mo-display sa iyang unsay naan niya. Because by that, makita o unsa ang power nga naa niya. The glory of the king, number 3, is his power to outgive other king. So ang glory na sa king is in his capacity to outgive other king. Ano may outgive?
kanang og mohatag ang isa ka king sa iyahan, iyan ang sobraan. Maunay nature sa king. That is why kung naay magdala og gift sa iyang atubangan, the king after mo uli ng tawhana, iyan ang pahabdan og more than the gift nga iyang gihatag. I-multiply na sa king. And that is the very nature in the kingdom. Not only in the kingdom of God, in every kingdom, even on earth. Isa na sa mga karakteristik na makita nato sa king. The glory of the king is his power to outgive other kings. So therefore, if you want to get something of that king, you have to give him gift. Hello? That is why the Queen of Sheba, insay naka-remember ana, pagkabalo niya ni King Solomon nga powerful kay nga king, known kay the whole world, gidala niya iyang best nga gift kang Solomon. Every wise king, sa dahil makakita sila mas powerful nga king, mudala na sa best niya nga gift kay kabalo siya sa kingdom protocol. Jesus Christ is the king. Amen? Amen, Amen ba? Amen. And Jesus Christ called us the kings. Amen ba? Amen. That is why gitawag mo young kings. That is why gitawag si Jesus Christ King of Kings. That if you are a king, and if you are a wise king, you must give to the greater king. That is the kingdom protocol. Another thing, number 4, giving places a demand on the wealth of the king. Sa dihan muhatag ka sa king, it places a demand. Muhatag nag-pressure sa king nga imong gihatagan. Meaning to say, pareha ni Solomon, sa dihan gihatag ang Queen of Sheba sa iyang best diya sa iyang, na-pressure si King Solomon. That is why ni kumat siya sa iyang mga tao nga collect everything sa kingdom. Gihatagan niya si Queen of Sheba 7 times sa iyang gidala. Gatong basahon further, including David. Empty-handed ni abot, empty si Sheba ni abot. Pag uli niya, duha na sila. Ipagkapinagbata. Ing-ana ti ay, no? But pakapin man ng bata ha. But the point there is that 7 times di-multiply ni King Solomon ug unsay gihatag ni Queen of Sheba. Number 5, giving requires a response of the king. Every time you give to the king will automatically respond. It requires the king to every king. Ngayon mong hatagan mo response nila. Number 6, giving to a king attracts his wealth to the giver. When you give to a royalty, you literally attracts the wealth of the royalties because you activated the culture of the kingdom. Meaning to say, sa dihang mo, muhatag ka sa royalty, i-activate mo ang culture anak a particular kingdom. And that culture, unsa na ang culture? If that culture works, then automatically mo outgive yun ang king. And that is the very principle nga nag-ihok sa kingdom. But the problem is, ang religion, nagtudlo natong something different. Ginaingon na ako ganina, ang religion, nagtudlo
na itong murag sugal. Sa diyang muhatag ka, i-multiply na. Ibalik na sa Ginoo diha nimo more than 1,000 times. That is why ang mga tao naglihok ana nga belief system. Pero tanaw na to igsoon, wala na nato buhatan. We give to the King. Why? Because we highly recognize that He is the more powerful King. We give to the King because we recognize that He is the source of everything. He is the greater King. And that is the culture of the kingdom. We are kingdom citizens, right? We are kings. And every king should give to the king. O niya ako ipasabot sa inyo, nga nung kinahanglan day ang king, muhatag yun sa king. Just to give you a little explanation. Number one, to protect His kingdom. If we are a king, we have our own kingdom to protect and to supply. If you want that greater king to protect your kingdom, di ba? Ang king, kung atong tanaw, every king, ganahan yun mo, mapalapad sa iyang territory. Amen? Every kingdom na makita sa king, if you are the greater king, imo ginang-invade. But if that kingdom nag-visit sa king, naghahatag sa iyang gift, ang king, instead mo invade mo, i-protect pa ka sa king. And at the same time, muhatag pag more ang king sa imo. Amen? That is why ikaw, if you consider yourself a king, di yun ka mag-duha-duha paghatag sa greater king. Because that king will protect you and that king will supply you. Amen ba? And that is the reason that every king should give to the greater king. That is the very reason. That is why, no? Pag atong tanaw, you don't give because you can get from the king, but you give because you highly honor this person. Sa diyang makita nimo, makita sa greater king, nga ni-honor kaniya, ni-submit kaniya, ni-surrender kaniya, and by giving him a gift, automatic that king will do a favor to you and to your kingdom. Hello? That is why, that is the very culture of the kingdom. O dili ito maong gitudlo sa religion, nga sa dihang muhatag ka, ilistan ka daghan kay din, that is not the culture of the kingdom of God. And that is not the culture of any kingdom. Dapat dili na mao'y nahimong nato mindset. That is why, kung atong tanaw, no? In Matthew 2:1-2, after Jesus was born, okay, dili na ito makita kung unsa giday ang culture sa kingdom. In Matthew 2:1-2, after Jesus was born in Bethlehem, in Judea, Jesus that time of King, in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews?" So he stopped when it rose and have come to worship in Saman him. So datong tan-aw noon sa may Magi, gibutan sa uban nga translation, unsa ganito? Great men. But the Magi means rulers. Another meaning of Magi is people who ruled their territory. And another explanation or meaning is literally means local kings. And these local kings, these Magi, no, gibutang diri, Magi from the east came to Jerusalem. From the east.
Kabalog mo, naghatag og direction east, meaning to say, nag-include na different countries in the east, not only 3. Ang gitudlo nato sa Bible, 3 kings, 3 wise men. Kay ngano, og tan-aw po nato ang gift nga dala po tuluman ka po o nang tulo ang gihatag, no, nga explanation, but never written in the Bible nga tulo sila. According to the scholars, 600 ka rulers ang niabot. Ni parking sa ilahang mga camel. Kung sa ato apa dire, mga rulers, mga kings na marking og kalit dito. Tulala si Mary, kay ano, daghan kay ni kalit og parking mga BMW, lain-lain mga sakyanan. Sa una, camel ang brand. Santos ay ang camel karon electric pan na lang. No? So, it is wrong to say that Jesus Christ pobre. Kaya ang religion, naghatag na itong imahe na si Jesus Christ is poor. Jesus Christ is a king. Just imagine, no? Atong padayon nun, ha? They saw the star. Kining mga magi from the east, mostly nag-worship ni sila stars and kanang mga heavenly bodies. They are astrologists. That is why sa dihang nakita nila ang star, ang alignment sa star, o ang star nga nag-guide nila, nakita nila nga naay king, o lahi ang isang star nga nakita. Di ba? O tanaw na to, bright kayang star. Na-interpret nila nga ang king ng tao, sukad-sukad, wala pa na tao ng king, nga mas greater ani nga king. That is why they decided to go to the place. That is why, sa dihang niabot sila dito, no? They decided to give a gift and worship the king. Just imagine, kadaghan-daghang mga kings nang abot to worship, and unsa iyang gidala, no? Unsay dala nila? Gold, gifts of gold, frankincense, and myrrh. Meaning to say, gold, o kanang mga spices, and perfumes ang ilang dala. Just imagine, according to the scholars, 600 kings nagdala sa ilang gold. Pag-abot nila, nataw si Jesus Christ asa? Sa pasungan sa karnero? Sa baka? Sa diyang nataw, ang tanaw na dato, ang religion, nag-interpret nga pobre di ay ni si Jesus Christ. Kay gihimo na itong makaluluoy ang atong king. But the kings, ang magi, gi-recognize siya nga the highest of all kings. That is why niabot sila. Pero kita, mga believers, nagtanaw ta, gihimo na itong makaluluoy si Jesus Christ. Kabaluban mo sa reason nga butang lang sa pasungan sa baka si Jesus Christ. Nga naman, pobre siya, dili. Kabaluban mo nga si Joseph, nagsuroy-suroy, tuyog ni Mary, libot sa lugar, nangita og bakante nga hotel. Hello? Amen, wala. Amen. Tinuod na. Sa diha, tungod kay ngay activity ato nga particular place, puno ang fully book ang mga hotel. That is why, kaanakon na kay si Mary, end up sila ato, dili po si Jesus kasi he is the king. And Joseph is, may ngunta, only a carpenter. You are wrong. Ang tanaw man na to, dili karon, karpentero kay pobre. But Joseph is the only carpenter sa ilahang lugar. He is the only builder. He is the only contractor. That is why si Joseph maka-afford og pangitag hotel para anakan ni Mary. Oy. Gireduce sa religion na makaluluoy si Jesus Christ. Pag-abot.
sa kalibutan. But He is the King. Na mo na ganing niabot ang mga Magi, mga rulers to, mga kings to. That is why niabot siya dito. Nangabot sila to worship the King. In Matthew 2:1-12, on coming to the house, they saw a child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped Him. Who bowed down? The kings, the Magi, the rulers of their countries. Because they recognize a greater King. Kung di sa dihang nituon sila, naa sila'y dala ng gift. Gold, frankincense, and myrrh. Different gifts ni abot. That is why si Jesus Christ, sa dihang na tao siya, walang isgutang sa Bible. That is why siguro sa dihang ministries, nag-ministry si Jesus Christ, kasi trabaho-trabaho. Kasi sige siyang pagkaon, di ba? Nasa ikasupply. Kaya naman kapag katao palang daan niya, pila ka kings ng hatag o gold. Walang nato nakita kay mas gipakita ang kapublihon. He's a king. He's a wealthy king. Why give to a king? Nga naman daw muhatag ta sa king? Royal protocol is a requirement. Now in the kingdom, what is the protocol in the kingdom? It is a requirement. And giving is a royal protocol in the kingdom. Therefore, giving is a requirement to the kingdom of God. Giving is a requirement. That is why sa dihang atubang ka sa king, it is a royal protocol, it is a requirement. Na dapat naakay dala sa dihang mo-offer ka sa king. Exodus 23:15. Celebrate the festival of unleavened bread. For 7 days eat bread made without yeast, as I commanded you. Do this at the appointed time in the month of Abib. For in that month you come out of Egypt. No one is to appear before me, according to God, empty-handed. Unsay requirement sa king? No one should appear before me. If you worship me, then you should appear before me empty-handed. Igsoon, what if, Pastor, wa ko'y kwarta? Sure ka kwarta na i-require sa king. Ang imo na yung commitment. Amen. Ang imo na yung presence. Ang imo na yung give nga time para sa imong mga disciple. Is it not the best offering? Kanang imong i-spend nga time to bring people back to God's original intent of creation. Hindi na. That is why, do not misinterpret these things nga kung itudlo sa inyo ang kanon. It includes everything. That is part of your worship. Sa dihang nag-cell group ka, sa dihang nag-change ka mga lives sa mga tao, automatic you are worshiping the King. You are giving your best time. And that is worship. You do that. Mas kinuunsa nimo kabisi, pero nahimo nimo gi-manage imong time, gigahin kag panahon, every Sunday service, every prayer gathering, every cell groups na aka. Why? Because you highly recognize the worth of the King. Tanawa, unsa ta? Kung di mo gi-recognize ang worth sa King, sayon ra kay ta makaingon di sa ako mosimba taligsik man. Amen? Hello? Pero kung nag-recognize ka ng tawhana nga importante kayo, nga naman kung imong boss, ginhanglan alas 9 mo abot ka, nga nung magdagan-dagan, man ka mahadlok, man ka maka-violate sa law sa imong boss. Kaya nga no, taas kayo mong pagtanaw sa iya, mo ni nagpakaon na to. Pero ang imong King, the King of Kings, the Lord of Lords, sayon ra kay na to ingnon nga, o niya ra Lord, busy pa ko.
Hello? Din pagkaabot sa gabi, gusto ka makiksandurot sa Ginoo. You have time for God. You want to meet God. So diyan i-meet ka sa Ginoo. Mingon ang Ginoo, never appear to me empty-handed. So diyan niduol ka sa Ginoo pagkagabi kay relax na ka, nag-relax na ka, nag-music na ka, lamay kayo ay di kay istorya na sa king. Unsa may imong gi-offer sa king? Ay mong celebrate wa man mo adto Mingon ang king, empty-handed man ka. Kung walay laing valuable para sa Ginoo, kanang iyang mga kaanakan nga nasaag, madala ni mo diya siyang nila. And that is the greatest gift nga imong mahatag sa king. Because what is the program? The program of God is to bring His people back to His original plan. Wala sa program sa Ginoo nga to acquire your money and wealth. Mo nang sa dihang muhatag ka, secondary na sa Ginoo. Sa dihang muhatag kasi mong kwarta, sama na nga, Lord, dili man ko kahimo anang gipabuhat nimo sa kuha. Pwede kwarta lang. Ngita pag fixer. Hello? So di lang mo offer ka sige. Sige lang makikistorya ka sa Ginoo. Kung sa may ma-offer nimo sa Ginoo. Nga naman, nasa dihang siya na imong kaatubang, wala man kay ma-offer niya. Nga naman, o laing tao imong ka-offer, kaatubang daghan man lang ma-offer. Kinsa may valuable para sa imo nga, ang imong boss o ang imong king o ang imong Lord, the source of everything, the source of the air you breathe, the source of the kids nga naa nimo sa imong family, nga imong ilang o maayo, the source of your job, the source of your businesses. Pero why is it na pwede man mo anytime i-fail ang owner of source of everything? Pero kana atong customer nga hindi naman nato pwede na balibaran. Mas dali na ito balibaran ang king kontra sa atong customer. Mas dali na ito balibaran ang king kontra sa atong boss. Mas dali na ito balibaran ang king kontra sa atong classmates. Mas dali na ito balibaran ang king kontra sa atong buluhaton sa eskwelahan. Look. That is why very important na masabtan na ito. When you offer to the king, it should be offered to Him, not for the things na ma-receive mo sa iya, kundi you offer to the King because you regarded Him as the highest value. Kinsa man karon diri ang pwede na maingon anytime di ko na himuon tungkol ng Lord. Amen. Think of the most precious thing nga gihatag sa Ginoo sa imo nga. We able na ba ka maingon, Lord? Set aside ko ni for you. Amen. That's the biggest challenge. As a believer, the gift must be fitting to the kings. Meaning to say, the gift nga imong gihatag must fit to what kind of king you are giving. You cannot just give anything to a king.
Dili lang ka basta-basta muhatag na lang maskin unsa sa king, no? Your gift will communicate to him how valuable he is to you. So let's talk about value of a thing. Kaning value, kay daghan ay naka-misinterpret ini. Value or value of a thing versus the amount of the thing. Kanay hisgutan tani. Value is not how much you pay for something. Write this down. Or for a gift. Therefore, the value of a gift is not how you pay the gift. The value is how much it cost you. So ang value sa isa ka gift or isa ka butang, dili ang kantidad niya, kundi unsay cost anak para nimo. Like for example, if one person give a gift, kung naa siya 500 or let's say for example 5,000 or 10,000, then ihatag siya 1,000 as a gift. Kana nga gift is very cheap. Shalom. Example lang na ha. Dili ko nag-ingon nga mao ng mga kantidara. But same person nihatag og 1,000 pero kadtong iyang whole amount of money nga naa niya is only 1,000. Same 1,000. Same amount nga gihatag, di ba? Nakuha na to? 1,000 ang gihatag sa isa, 1,000 ang gihatag sa isa, same 1,000. But you know, the value is different. Kaya ang isa nihatag, out of his 10,000, nihatag siya 1,000. Okay? Sayon kay niya muhatag og 1,000, kay naa pa siya nahabilin nga 9,000. Pero ang isa, nihatag same 1,000, pero mauto ang tanan nga naa niya. Same amount, but different value. Asa may mas valuable ato nga gift? Kung ikaw ang nireceive. Of course, ang gift sa katong ultimo or the last money mo, ito yung ultimate valuable gift na gihatag niya. If you give what is remaining in you, that is the most valuable. Bako nag-ingunong doon ninyong hatag kung sa'y naan nyo. Kung dili, that gi-define na po, gi-exaggerate na po ba sa'y value. Okay, tinungdong mo sa diha in Mark 12:41-44. Jesus sat down opposite to the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw their large amount. Pinanabay ba? Large amount. O si Jesus Christ nag-observe. Many rich people threw in large amount, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Sintabo lang, 2 kabuok. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, the poor widow has put more into the treasury." Nag-isgot si Jesus dire of value, not amount. This poor widow has put more into the treasury than all the others. They all give out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Ingon si Jesus Christ, asa may mas valuable katong dagko gihatag pero mga milyonaryo to o naipudri nga last centavo ni hatag. Ingon si Jesus Christ, mas valuable for you. Meaning to say, God is not after the amount, but God is after the value.
What is value again? Value is not measured by how much you give, but by how much you love. Meaning to say, ang value di ay, dili na ma-measure o pilay mong gihatag, kung dili pilay sobra nga naani mo. Mingan ka karon, Lord, unsa may mahatag na ko nimo nga time, nga puno man ko sa schedule. Kabalo ba ka sa diyang puno ka sa schedule? Gamay na lang kayong time na habilin nimo. Pag gihatag, pag gina nimo sa Ginoo, mingon ang Ginoo. Wow. Amen. Dapat dili mo abot sa tuwa nga, puno na kayo kong schedule, Lord. Masinabtanon man ka. Naging, makasabot na ka, Lord. Tuluan na yung natugluha. You are so religious. But God is after what remains to you. Sa dihang, mauna lang na yung oras ni mo. Kung i-invest pa yun mo diha sa Ginoo. Wow, ang ginawa. Mas i-bless ka more. Amen. How much more atong tao? Nga wag yun ganay trabaho. Wag yun nag-practice sa iyang dominion diri sa kalibutan. Andyan mo ingon pag sa Ginoo, Lord, di magkukalakaw ron kay ulan. Di magkukalakaw kay taligsik. Lord, mura man lain akong pamati sa akong lawas. Yung all the time. Pero ni kamay nga tayo mo, pagit kay nahatag sa Ginoo. Pag-abot sa Domingo, wala na gihimo ka na. Pag-abot sa Domingo, ni andar pag yung katapol, kay kanay naging tapulan na the whole week. Pag-abot sa Domingo, labaw ng tapulon. Lord, sunod na lang. Ambot lang. Kung ang King mag-glorify ba sa akong gihimo. When it comes to the ability, gusto na ko i-connect. Daghan ka ay diri nga full of knowledge and understanding. But the question is, imo ba nang napasa sa uban? Pila ka percentage ang imong na-contain nga knowledge, ang imong natudlo sa uban? The vision of the church and the vision of the body of Christ is to bring His people back to His God, to His original purpose of creation. And then unsaon man pagbalik nato nila, kung ikaw diha wala gyud nag-share sa imong nahibaluan. Bright kay ka sa eskwelahan, bright kay ka sa tanan, sa diha may training din, memorize nimo tanan, even the Bible memorize nimo, andyan wala kay nasiran maskin gamay. Pero naay isa nga tao, even naglisod og sabot sa iyang gibasa. Naglisod og basa. Kay wa siya ang Diyos. Diyos na di ay. Pagkihatagan na ang Diyos, ningon nga, di gihapon. Hindi yun ay kong kabasa. And yet, because gitudluan siya, sa nadunggan lang niya, iyang i-share sa uban, daghan siya na sila, kinsa may mas valuable. Yung ihatag ka sa Ginoo. Ikaw na bright kayo, ikaw na full of knowledge and understanding, and yet do nothing. So, ang paghatag sa Ginoo, dili na padaghanay, kundi yun sa nimo paghatag imong best. Kung wa kay grado, then be it. You can offer still to God. Kung wa kay talent, then be it. You can still offer other things to God. Kung wa kay kwarta, be it. Still, you can offer your last penny to God. Say mo the Lord, unya na lang kung daghan na. Okay na. King must give to the king. Maybe this is the last thing akong ihatag sa inyo. Pwede yan sa oras. Daghan kay ni igsoon nga daghan kay dapat na to makatunan. The king
must give to the king. When you give to the glory of the king, he is obligated to exceed your gift. In 1 Kings 10:23-24, King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. The whole world sought audience with Solomon to hear the wisdom God had put to his heart. Verse 25, year after year, sabtan ninyo na everyone who came brought a gift, articles of silver and gold, robes, weapons and spices, and horses and mules. Now, imagine, Solomon was greater in riches and wisdom than all other kings of the earth. But there is a contradiction sa verse. Why is it that si Queen Solomon is greater in wisdom and riches than every other king on the earth? But the contradiction is, why is it that every year, everyone who came brought a gift of articles of silver and gold? There is a contradiction. Solomon is the richest king, and yet all the kings na nakailan niya, muadto sa iyang kingdom, will offer a gift to him every nagbasa mo? Every year. There is a contradiction. Mauma siya pa ang pinakadato, siya pa'y adtuon sa mga king to offer a gift. Hello? That is very important na masabtan na to about the culture of the kingdom. That is why we have to understand na dili ka dapat maingon sa king. The Lord, na maingon, Lord, pobre naman ko. Ikaw may nag-iya sa tanan. Dapat ikaw mong hatag na ko. Kaya kasagaran na to, dili na mo offer sa king. Why? Kay pobre ko. Wala man ko'y apo. Ano na siguro dato? Ang Ginoo makasamot, oy, mo na yung last na ko nga kwarta. Makasamot ra ang Ginoo. If you are a wise king, because we are all a king of kings, or we are all kings, and Jesus Christ is the King of kings. Amen? If you are a wise king, you must give to the richest king. That is the principle of the kingdom. Every king must give to the king. Another thing, the Queen of Sheba. If he is the richest, according to the Queen of Sheba, if he is the richest and greatest king of the world, then I will give to him. Ingana ang principle sa queen. That is why wise kayo na queen. No? In 1 Kings 10:1-10, no? Di na ako basahon kay taas kayo na igsoon, dire na ko mo diretso sa 10. Kamu na lang basa, murag naana diha, no? Natunggan din sa Queen of Sheba, ug unsa ka grabe si King Solomon, siya ang the greatest king of the world during that time. Ug ang napalitaan niya based sa mga news, sa dihang ni bisita siya sa kingdom ni Solomon, dala niya ang iyang gift, no? Daghan siya question pag yun ni King Solomon. Sa dihang nakikistorya siya, na-bless kayo siya sa wisdom ni King Solomon. Ug nakita po niya ang setup sa kingdom ni King Solomon. Ug unsa ka wealthy ba? Ug unsa ka grabe ang tanan, including everything well organized. Ingon siya, grabe. Ang news nga niabot sa kuha, ni-exceed ang akong nakita, ani. More than di ay ang akong nakita. Sa news nga niabot sa kuha.
That is why, sa diha, in verse 10, and she gave the king 120 talents of gold, large quantities of spices, and precious stones. Never again were so many spices brought in those of the queen of Sheba gave to King Solomon. Grabe ang gidala ni Queen Sheba. Iyang gidala tanan nga naa niya dito ka King Solomon. Unsay respond. 1 King 10:13 lingon. The King Solomon, 13. King Solomon gave the queen of Sheba all she desired and asked for, beside what he had given her out of his royal bounty. Royal bounty. Then she left and returned with her retinue to her own country. When you give to the glory of the king, he is obligated to exceed your gift. And that is a law in the kingdom of God. That is why sa dihang ni offer si Queen Sheba, gimultiply ni King Solomon paghatag ang iyang gift. It is a law in the kingdom of God. It is a royal protocol. It is a law because during this, Jesus Christ said in Luke 6:38, check this out, give and it will be given to you. This is a New Testament verse. Jesus is telling, the king is telling the people about the law. Give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Meaning to say, tinuod ang nahitabo ni Queen Sheba. Even Jesus Christ nagpamatuod ini sa Luke 6:38. Therefore, in the kingdom of God, giving is a law. Amen. Why? Bato sa last verse, no? King Solomon gave the queen. Wala naman daw nga necessary na muhatag ka sa king, greater king, na akong isulti ganina. So, if you are a king and a wise king, sa dihan si Sheba, Queen of Sheba, ni ulit, dala provision, 7-fold, 7 times, nga dala ni Sheba, nga wealth. Aside from that, ang kingdom ni Queen Sheba is protected. So if you give to the higher king, tinuod nga ang protection niya mo abot nimo o ang provision mo multiply sa imong kinabuhi. God will set you up for a blessing, no? Ang Ginoo usahay mo padala sa imong mga tao, o padala sa isa ka mga sitwasyon, no? Wherein ganahan ang king, umuhatag ka. Because he wants to bless you. But karon igsoon dili na nga klaseng hatag, na sa dihang mo hatag ko, no? Sa dihang mo hatag ko sa king, mag-expect ko balos, multiply ni. But karon igsoon dapat nato masabtan na sa dihang nihatag ka tungod kay gi-recognize nimo na ang king. Ang worth anak nga king sa imong kinabuhi. Maybe next week atong i-discuss more pang mga butang no, about giving.
as I close this session, pwede ta manindog igsoon sa diha ko basa sa verse. God will set you up for a blessing. God will set you up. Kung nakasabot ka sa protocol, royal protocol of the kingdom of God about giving, God will set you up for a blessing. Kada something ba na nakasabot na ka? Kung nakasabot ka sa standard sa kingdom, sa culture sa kingdom about giving, the more na kung makakita ka na naay mga butang or mga tao nga kinahanglan nimo tabangan, makakita ka na naay tao nga kinahanglan nimo hatagan sa imong best, then mas makasabot ka igsoon nganong himuon nimo na. Usahay makakita ka sa atong palibot. Dalon ka sa Ginoo sa isa ka lugar nga pagkaluuya ining mga tawhana. Dapat kining mga tawhana mabalik yun sa original plan sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Igsoon kung nakasabot ka about giving in the kingdom of God, dili ka maglipod-lipod sa imong oras nga moingon, ako na silang i-reach out. Akong ibuhos akong time, not only extra time, kundi even ako mismo muhatag yun sa akong oras na muadto, not my extra time, para ma-reach out ng mga tawhana, madala na ako diya sa tinilan pagbalik sa Ginoo. Kung nakabalo ka igsoon about the culture of giving to the King, of course, makasabot ka. Ngano, usahay na itaw, may padala sa Diyos, diya mo. Mag-usay, magduha-duha ka, mahatag baka ako niya o dili. Remember, we are kings. Amen? And kings should give to the kings. Hello. Kasaptan ba talaga ito? King must give to the kings. That is why ang gusto sa Ginoo igsoon, we will give to each other. Tanaw ng tao sa imong tapat. May di mga ng bana, imong asawa, or imong ng amigo, imong amiga, kauban sa church. Tanaw na, di ba, king na. And every king must give to the king. That's the culture of the kingdom of God. That is why kanay mong tapat, king na nga angay ni mo hatagan. Hatagan ni mo sa imong time. Hatagan ni mo sa imong respect. Kaya nga no, unsa nga paagi na makahatag ka sa king nga dili makita by giving to his people. That is why ningon siya kay Simon Peter, Simon, do you love me? Or Peter, do you love me? Yes, Lord, feed my lamb. The only way that you can give to the king is by giving to other kings. Na-remember mo igsoon sa dihang si Jesus Christ nakigmit sa Samaritan woman sa well. Jesus Christ is setting up this woman. Remember mo nga naikon siya, giuhaw ko, gusto ko mo inom, pwede ko ni mo pa inom.
You know, this woman, wa siya nakasabot. Na kini di ang king. Kini di ang iduol niya is the source of everything. Si Jesus Christ ba nagkinahanglan? O ginanon? No. He is just setting up this woman. Nakita niya nga ang woman na ay dalang bucket of water. That is why di kan so well. Ningon siya. Kain na ko. Unsay gitubag sa babae. Giinsulto siya kay normally sa ilaha ang mga Jews dili mo dool sa Samaritan. How come nga mo inom ka diri? Sa itubag ni Jesus Christ, kung kabalo lang ka, kung kinsa ang nangayo sa imo. Able ko mohatag ni mo tubig nga dili mahubas. God is saying, I am the source. But still, you cannot get from the source without giving a little of what you need. When ka, Lord, wa ko'y kwarta. Diningon ang Ginoo, ilan may nahabilin sa imong kwarta, ihatag na ko. Ngayon ka, grabe na, Lord, oy. Kung kabalo pa lang ka, nga ako ang source. Imo ng buhat. Igsoon wa ko niingon, like any other religion nga take advantage na ko na. But it is a protocol of the kingdom of God. But God is always after of what is in your heart. So please do not use that like a sugal, but use that. Give to the king because you highly esteem that king. You highly recognize him as the source of everything. Lord, wala ko'y time. Ingon ang Ginoo. Unsay nahabilin ni mga time, ihatag na ko. Unsaon man, Lord, pag selbrok atong tawhana, kay kinahanglan tong tabang. Lord, wala ko'y money. Unsay nahabilin ni mong money, ihatag atong tawhana, kay mas nagkinahanglan to ni mong. Then sometimes, grabe tamay mo. Ako na naman muhatag ni mo, Lord, na mas richer king man ka. Igsoon, the protocol of the kingdom of God. The culture of the kingdom of God. If you are a wise king, then give to the greater king. If you are a wise king, then give to the greater king. Hallelujah. God the Father in heaven, we thank you, Lord, for this message. Lord, we now understand deeply that we give to you, Lord, not because of what we can get from you, but we give to you, Lord, because we recognize that you are the most valuable of everything. Above everything, Lord. Lord, we will give our best from now on. Our best time, our money, our resources, because we believe about the culture of your kingdom. Hallelujah. Dalay ko ka, Diyos.
Igsoon na itong pangmak.